Je te prenne en photo. Stop
Rohingya, humains sans droit. 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 Rohingya, 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 Rohingya. Terroriste. Qu'est-ce qui se passe un génocide? Où ça se passe en Birmanie? Qu'est-ce qui se passe? Où ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où ça se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Où ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où ça se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Où ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où ça se passe? Faites du bruit! Faites du bruit! Je veux que la route vous entende! Faites du bruit! Il faut que jusqu'à Myanmar ils nous entendent! Une dignité pour les femmes! Rohingya! Une dignité pour les femmes! Rohingya! Une dignité pour les femmes! Rohingya! Stop au viol des femmes! Rohingya! Une dignité pour les femmes! Rohingya! Stop au viol des femmes! Rohingya! Égalité pour les femmes! Rohingya! Une dignité pour les femmes! Rohingya! Stop au viol des femmes! Rohingya! La persécution des Rohingya! Pas la persécution des Rohingya! Nationalité pour Rohingya! Le droit de vote pour Rohingya! Qu'est-ce qui se passe? Un génocide! Où ça se passe en Birmanie? Qu'est-ce qui se passe? Un génocide! Où ça se passe en Birmanie? Qu'est-ce qui se passe? United Nations, save Rohingya! Burma! 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 Save Rohingya! Burma! Burma! United. Maintenant, on va laisser la parole à un journaliste qui va vous parler un peu de la situation géopolitique. Abel Zouani. Voici. Assalamu alaikum. Bonjour. Je vais être très bref et je vous demande un peu d'attention. Je ne vais pas crier des slogans. S'il vous plaît. Quelqu'un a dit, si nous ne sommes pas élus, unis dans le combat, nous serons unis dans la défaite. Ça, c'est très important. D'abord, merci à Ousmane de m'avoir invité. J'ai envie de vous dire deux mots très très simples. C'est que chacun d'entre nous peut envoyer une lettre à son maire ou à son député. C'est bien de créer terroristes, Hollande, tout ça. Mais soyons pratiques. Écrivez chacun une lettre simple à votre maire ou à votre député pour lui dire que vous êtes contre ce génocide. C'est ça qui est le plus important.
Les musulmans en France sont 6 millions là. তারা কেউই কোনো সাড়া দিচ্ছে না। আমাদের অতি দুঃখের সাথে বলতে হয়, আমরা মালিক ভাইয়ের সাথে পরবর্তী ডেমনস্ট্রেশনে আমরা শরীক হব এই প্রত্যাশা রেখে আমরা সকল মুসলমানদের শান্তি কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ ওমর গাজী ভাই। এখন আপনাদের সম্মুখে জনাব আতাউর রহমান ওনার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন। জনাব আতাউর রহমান। হ্যালো জেন্টলম্যান, আপনারা এখানে যারা বাংলাদেশে এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আগত হয়েছেন তাদের প্রতি আমার অন্তরের থেকে অন্তরস্থল থেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি শুরু করছি। আজকে দেখেন মায়ানমারে এই সমস্ত হত্যাকাণ্ড চালানো হচ্ছে, পৃথিবীর কোথাও আজ পর্যন্ত চলে নাই। কারণ অং সান সুচির কাছে হিটলারও ফেল হয়ে গেছে, কারণ হিটলারও কোনো এক সময় এই ধরনের হত্যাকাণ্ড চালায় নাই। কারণ হচ্ছে ছোট বাচ্চা এবং শিশু ধরে নারীদেরকে নির্যাতন করে এবং হাজার হাজার মানুষ, হাজার হাজার নারী, হাজার হাজার শিশু এবং ওদেরকে মেরে ফেলে ওরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে খাচ্ছে। কারণ যার এই ঘটনা আজ পৃথিবীর কোথাও ঘটে নাই। যার জন্য আমি পৃথিবীর সকল ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে মায়ানমারের বিরুদ্ধে, গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য আগামীতে আমরা অনুষ্ঠান প্রস্তুতি করব। সেই সময় আপনারা সবাই স্বাগতম কামনা করছি। কারণ হচ্ছে 1971 সালে পাকিস্তানিরা যারা আমাদেরকে এইভাবে শুরু করেছিল, এর চেয়েও জঘন্য দর্শন ওরা করতেছে। কারণ হচ্ছে মায়ানমারের গভর্নমেন্ট অং সান সুচি, আমি একবার বলতে চাই, আর যদি দ্বিতীয়বার আপনি এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ না করেন তাহলে সারা পৃথিবীর মানুষ একত্র হয়ে তোমার সাথে বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। আমি আহ্বান করছি মুসলমান ভাই বোনদেরকে, আকর্ষণ করছি, আপনারা সবাই নিজ দায়িত্ব থেকে সবাই মায়ানমার গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে আপনারা SMS পাঠাবেন এবং তাকে যে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছে, শান্তিতে দেওয়া হয়েছে, সে একটা অশান্তির মানুষ, সে একটা সন্ত্রাস। ওয়ার্ল্ডের মধ্যে 1 নম্বর একটা সন্ত্রাস হলো মায়ানমার গভর্নমেন্ট। আমি prix Nobel pour enlever parce qu'elle elle mérite pas la Nobel du prix Nobel. Donc c'est un terroriste, elle soutient la terrorisme étatique de la Myanmar. Donc aujourd'hui, mes amis, camarades, la prochainement, nous allons à un rassemblement devant l'Assemblée nationale française pour demander la France pour intervenir à l'ONU, pour envoyer des forces internationales pour la paix, pour soutenir pour la sécurité des minorités, des minorités Rohingyas, des victimes des Rohingyas. Donc c'est pourquoi on vous demande de continuer notre lutte. Continuer, est-ce qu'on est prêt pour continuer? Est-ce que tout le monde est prêt de continuer? Donc nous allons continuer notre lutte pour la justice, pour la paix, pour le droit de l'homme, contre la barbarie, contre la terrorisme de l'État, contre la terrorisme de Myanmar. Donc pour sauver la humanité, nous sommes prêts pour sauver les minorités des Rohingyas. Nous sommes tous pour les Rohingyas. Donc, ne dormez pas, réveillez tout le monde pour unifier tous. Unité, c'est la force. La France, c'est un des 5 membres permanents de l'ONU. Donc, ils ont des pouvoirs et ils ont bien
placer un boulet que la France, réveiller la France, réveiller les médias pour la humanité, pour le droit de l'homme. Merci tout le monde. Merci. Donc, à la prochaine. Devant l'Assemblée nationale au mois de janvier, la première semaine du mois de janvier. On se revoit là-bas.